سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، مگر ان اچھوں سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ جو یہ بات میری مانتے ہیں ذرا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کریں اور کہیں سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، مگر ان اچھوں سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، مگر ان اچھوں سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، مگر ان اچھوں سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے۔ اب آقا کی شان کو سنیے گا اور دل میں عشق رسالت لے کر بولیے گا، حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے، ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے۔ بات کرتا ہے تو پہلے ہے ہر سے خوشبو، اس کا لہجہ ہے حسین اور مکان اچھا ہے، جس میں مبعوث ہوئے گزرے دو جب آقا، بس وہی مہینہ اور وہ سال اچھا ہے، جس بار مدینے کا سفر ہو ہمارا، بس وہی مہینہ اور وہ سال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان ہے پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان ہے پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، مگر قرآن نے چھوڑا، سر تن سے جدا مگر قرآن نے چھوڑا، نوازے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ سر تن سے جدا مگر قرآن نے چھوڑا، نوازے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑا کرنا چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، لیکن چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے، لیکن چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ اور کیا اچھا ہے؟ مومنوں کے لیے درود و سلام اچھا ہے، ساتھ اللہ کے محمد کا نام اچھا ہے۔ مومنوں کے لیے درود و سلام اچھا ہے، ساتھ اللہ کے محمد کا نام اچھا ہے۔ دیکھ کر حبشی کو یہ کہنے لگی حوریں، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ دیکھ کر حبشی کو یہ کہنے لگی حوریں، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں محمد مصور صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ کیا حسن کا معیار ہے سرکار دو عالم، اللہ کا شاہکار ہے سرکار دو عالم۔ کیا حسن کا مینار ہے سرکار دو عالم، اللہ کا شاہکار ہے سرکار دو عالم۔ زلفوں کی ادا رات کو شرمائے ہوئے تھی، چہرے کی چمک چاند کو اجلائے ہوئے تھی۔ سب رنگ تھے مقبول خد و خال نبی سے، کھلتے تھے سبھی پھول خد و خال نبی سے۔ ہونٹوں کا تبسم تھا کہ تابانی فردوس ہے، ان کے تغزل سے غزل خوانی فردوس۔ سرنامہ انوار جبین شہ ابرار، وہ نور کا مینار جبین شہ ابرار۔ دستار تھی دستار سلیمانی عالم، ایسے تو نہیں کہتے ہیں لاسانی عالم۔ ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ دستار تھی دستار سلیمانی عالم، ایسے تو نہیں کہتے ہیں لاسانی عالم۔ میں آقا کا حلیہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے چلا ہوں، توجہ میری جانب کریے گا۔ ایسے تو نہیں کہتے ہیں لاسانی عالم، ریشم سے کہیں نرم کفے دست نبی کے، اس بات کے راوی میرے آقا کے ولی تھے۔ انگشت نے دو لخت کمر کر کے دکھایا، دیوار محالات میں در کر کے دکھایا۔ پلکوں کے اشارے سے بندے رہتے نظارے، پاپوش
खामोश की मट्टी से चमक उठते सितारे, सरकार की आंखों में हया रखी गई थी और आपके हाथों में शिफा रखी गई थी, और आपकी आवाज थी रस घोलने वाली, और आपकी गुफ्तार गिरा खोलने वाली, और आपकी मट्टी से बनाई गई जन्नत फिर आपके कदमों में बिछाई गई जन्नत, और आपकी मट्टी से बनाई गई जन्नत फिर आपके कदमों में बिछाई गई जन्नत। दारैन भी नजराना करूं कम है नबी जी, बस आपकी चौखट पे जबी हम है नबी जी, बस आपके सदके तो जिए जाता हूँ मौला, बस आपका मशरूब पिए जाता हूँ मौला, वरना मैं क्या हूँ हुजूर आपका हसान सनाखान, मैं क्या हूँ हुजूर आपका कुरान सनाखान, मैं कृष्ण बलब खलखा तलोची मेरे आका, मैं शायर कमजात बलोची मेरे आका। मैं दुख लेके जाऊंगा मजमे में कोई सुभान अल्लाह की सदा न लगाए, दाएं हाथ फिजा में बुलंद न करे, दारैन की नजराना करूं कम है नबी जी, बस आपकी चौखट पे जबी हम है नबी जी, बस आपके सदके से जिए जाता हूँ मौला, बस आपका मशरूब पिए जाता हूँ मौला, वरना मैं क्या हूँ हुजूर आपका हसान सनाखान, मैं क्या हूँ हुजूर आपका कुरान सनाखान, मैं कृष्ण बलब कल का तलोची मेरे आका, मैं शायर कमजात बलोची मेरे आका, ताजों की चमक आपके नालैन पे कुर्बान, दुनिया के वली आपके हसनैन पे कुर्बान। शायर ने क्या खूब लिखा, सुरमई सी रात थी चांद भी चमक रहा, चांद किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीने शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं छटक रहा, कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सर नबी क्या और थे ये और है, शर्क गर्ब इतने में नूर से नहा गए, आइला बाज ये मुस्तफा है आ गए। ये जो मिसरा है आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, मैं कहूंगा आई आवाज ये, आपने कहना है मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये बुलंद आवाज से, आई आवाज ये, आई आवाज ये, आप भी कहते, आप भी कहते, हंसा होकर ना बैठे, जरा मुस्कुराते चेहरों से कहते ना सुभान अल्लाह। आई आवाज ये, आई आवाज ये, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद को मानने वाले बोले बाकी चुप रहे, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, सुरमई सी रात की चांद भी चमक रहा, जाने किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीने शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं छटक रहा, कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे ये और है, शर्क गर्ब इतने में नूर से नहा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए। और लोगों सुन लीजिए फिर क्या हुआ, फिर कैसा मंजर लोगों ने देखा, फिर एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था, एक तरफ गुमान था, आ रही थी इसलिए उस पे जो ईमान था, आमिना का लाल था, साहिबे कुरान था, लोगों वक्त कुछ गुजर गया, शाम होने वाली थी, दुनिया उसके नाम की गुलाम होने वाली थी, हर सदा दुरूद और सलाम होने वाली थी, हर सदा दुरूद और सलाम होने वाली थी, इतने में वो दर खुला, आमिना के घर खुला, पर्दे में किए हुए, गोद में लिए हुए, चांद तारे अदब में झुके तो सब झुके हुए, फिर अंधेरे छट गए और उजाले छा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए। और अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को दुनिया में भेजा, फिर महबूब करीम इनाम से नवाजा, कैसा इनाम दिया, कैसा इनाम दिया, तो मेरी जान में रखिएगा, मेरे शहर को जाया न जाने दीजिएगा। फिर मेराज की वो शब अक्सा में वो सब के सब अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में, यूसुफ और याकूब भी, नूह भी, अय्यूब भी, बहरे इंतजार है और बेकरार है। फिर मेराज की वो शब अक्सा में वो सब के सब अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में, यूसुफ और याकूब भी, नूह भी, अय्यूब भी, महज इंतजार है और
قرار ہیں، انبیاء بے قرار کھڑے ہیں، کیسی بے قراری تھی انبیاء کی، اور بے قرار ہیں کہ کب امام آئے گا، مقتدی بنائے گا، رنج غم جہان کے پیار سے مٹائے گا۔ اتنے میں ہوا چلی، سب مرادیں پا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ اس کے بعد میں چھوڑنا میرے سرکار کا بستر، جانے کس سمت موڑی گئی وقت کی رفتار، جانے کس سمت موڑی گئی وقت کی رفتار، لوٹے تو گرم تھا سرکار کا بستر، اس رات کا منظر ذرا ذہن میں تم لاؤ، اس رات کا منظر ذرا ذہن میں تم لاؤ، ہے جسم علی کا شہ ابرار کا بستر۔ ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، آپ لوگ بھی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اس رات کا منظر ذرا ذہن میں تم لاؤ، ہے جسم علی کا شہ ابرار کا بستر، اس رات کا منظر ذرا ذہن میں تم لاؤ، ہے جسم علی کا شہ ابرار کا بستر، ہے جسم علی کا شہ ابرار کا بستر۔ سر رکھ دیا آقا نے زانوں پہ صدیق کے، سر رکھ دیا آقا نے زانوں پہ صدیق کے، ایک یار کا زانو ہوا ایک یار کا بستر۔